Dédié à tous mes réels fans du monde entier. Toujours sur votre... À la main. Lagare adre Gigi Urubu iga adre ishendre ninga. Voilà, auga shiko 223 foli belebele ba lamɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen auga foli bɛ yan. Nafanta Sise iga foli belebele ba. Mole Songwa ifana ka foli belebele ba bɛ yan. Jennifer Jenny foli bɛ yan. Cedar Soldat ifana ka foli belebele ba bɛ yan. Dani fitini Iga foli bɛ yan yɔrɔ la. Asma Bagayogo ifana ka foli bɛ yan. Idris Kam iga foli bɛ yan. Iya Traore iga foli bɛ yan yɔrɔ la. Fatumata Jahara ifana ka foli belebele bɛrɛ tɔgɔma no o shiko ye 223 ifana ka foli belebele ba bɛ yan yɔrɔ la. Daniel ifana ka foli bɛ yan. Daniel Jara ifana ka foli bɛ yan. Daniel iga foli belebele ba bɛ yan. Antagano iga foli bɛ yan.
Awa Keita fo Philadelphie iga foli ate ba yan yɔrɔ la fo ka diɲɛ wuli Isken Kante Allemagne i fana ka foli bele ba be yan yɔrɔ la Batoman Belgique i fana ka foli tɛ tigɛ yan few Safi Jabate Bamako Wadada i fana ka foli be yan Ali Kulibali aw bɛɛ lajɛlen ka foli be yan foli tɛmɛlen kɔfɛ n'an y'an kanubagaw n'an dɛmɛbagaw Dahaba SMC Fata Soko Tijo Iris Gang Dahaba Commando awa foli belebeleba la gare sora bela jelenga foli bien mais foli temele ngofe nango ambedo anga sujet kono nyina nanga jelimuso ko ne rega jelimuso kele ami simaga ifana ga foli bien daga bana jelimuso anye fen chama nye Facebook ka anye video laje anye kuma ume ni koite kuma shi ubi sigilinda do kuma na ni ko ete kuma shi ubi sigilen da do kuma na mais grand sœur Awa Touré iga soutien abe yan foka jien wuli ko mabi teri don iga gele wakati di mais wati mina ibe ga dumandu ibe shino kilimu koro teri ga jana mete teri nyuman do odun do mina na ble na ka tugu dala ka tetike odo ne ibi teri nyuman do Daniel Aramba iga foli belebele babe yan voilà domina geleya yere kumbe digun kumbe Awa Keita bora Awa Touré plutôt a bora aishigi ama dogo jien John Shila ko shiko mi deme iga geleya ne ga geleya de ga degu ne de ka degundi ndogani de ye fakele mbakele malen bebe fala bebe bala kala banchi donde ambo nyogona bini kama ene banani ko parce que Awa ene trofo kama iga nani fenke ko banani be digi chemenu na urude bu tabla u ten u poshi kono ga teme mtini banani bi no defo mo chama kuma na shiko ay banani nun dabla ay fen chama ke haramade jebete jeka kuma mo kelen fe inni unde ba foko karsa ni may ni bla ninta on be bido mo la ka sora mi bananu ni on kuma na ika I wolo bayere nyininga eske ni ene de wa tellement ka ambi ko ki je me bimbe kuma de Salimata Traoré ni nye jedro we sai nete neni paranti nun te ne ko neni chauffeur de du paranti ne ni tafo amba fo muna ne be chauffeur de attaquer paranti olu tenne nyesira la sa Salimata anti jede wallahi anti je nga Awa mek makele finyene ni ko be do jinatike kokula ni famaneni ibamaneni ima tonyo ima nyani ablay kuna ko kote ko nyana mai mo be senge fin de la famille nyumai malien ni ko be nyumanke billahi ibe nyani de juguman kala de demele no malila wallahi ni mo Awa janfa awde Awa janfa Awa maw janfa aw tara galon tige dibashi dibashi ha dibashi fa ay dibashi laje o dengel laje dibashi muso ayaw fa laje ayaw che laje dibashi deun ayaw fa laje faden keneka baden keneka horonya keneka dambetiya keneka dina keneka dibashi buraga galon yele maka ke chinye orlango horonya te jamuye horonya te couleur horonya te taille horonya te forme billahi horonya ke walebe kasantife mbo famya kasantife kiye mbo famya nga kasantife ikatle nyina we ko warede we ko ware dibashi aya dabla ka wolelu kenni mo be video direct la be mo dusu tien abe kuma tige mo kuna kuma do la be mo yere boaka sujet kono pelegetu voilà dibashi iya galon yele ma ka ke tien et les gars très fait malin putain nga dabla ka mo wala ni mo be direct la putain babi hali ni te feka kuma ubi kula kuma kwa putain dibashi iye galon jelema ka ke chien faden keneka horanya keneka badenya keneka me majigi ela hashidi demi fle ko fe ko Mandela ma ke fenya ka biji Mandela be video ke Facebook ya 2 heures du temps mo shita commenter na irete
a ka faux compte ale yɛrɛ de b'a ka vidéo publier a b'a liker a b'a partager a b'a commenter tellement que c'est à dire ni ala y'i tile bɔ don min na i tile bɔra mais ni ala y'i mangoya don min na a y'a suni a ta i ka a mun i tɔgɔ la i ka tɛmɛ dimanche ko mɔgɔw ye trafiquant de clandestin de kɛ jamana in kɔnɔ i b'a conséquence dɔn wa sabula i ye kuma dɔ de fɔ kuma min bɛ se ka témoigner min bɛ se ka démentir à la devant la justice. Mais après, il va calmer que plainte be se ka tigɛ e fana contrôle la. Il y a comme une ça conséquence. Après plainte be se ka tout tigɛ e contrôle la. De fausses accusations. Il tara ko mɔgɔ minnu ye awa Touré dɛmɛ ko kana n'a ye Faransi yan. Awa masa awa balolenu ni bɛ nin ngalon sugu tigɛ i b'a tigɛ ka da su de la. Mais maa min ɲɛnama don a bɛ se ka justifier. Mɔgɔ min ɲɛnama don a bɛ se ka démentir. I ye galon tigo la i sola i ma tamande i da fina i ma kurudu awa be se ka témoigner ni plainte ni ne kunye dani ni kamanogo ni fɛn wɛrɛ Jason nunu ya ni jɛnɛ nunu ne bɛ taa plainte yɛrɛ po a ka plainte bɛ ne contrôle a ye ne menacer a tɛ fɛn kɛ ne la o est ce que ne delila ka bɔ yɛrɛ ka kuma ka plainte ko kuma yɛrɛ kan aw ye ne wele ka ne menacer ni plainte ko kuma est ce que ne kuma na ka hari nka page kan parce que plainte bɛ ne contrôle la jamana in kɔnɔ ni y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka don valise kɔnɔ a b'a fa plainte ninnu tɛ mɔgɔ si bɔ a ja ka fugadenya taamasere de don kana mɔgɔw provoquer kana mɔgɔw nɛni ni ta sarala u la dɔrɔn digi polisiso la f'u bobara bɛ tɛgɛrɛ fɔ u tatɔ nɔfɛ o de y'aw ka cɛya ye mali bɛ jɔ ten de ka malidenw datugu an ka bɔ ɲɔgɔn kɔ hasidiya n tɛ fɛ k'i ye dɔrɔn n ka plainte tigɛ i kama k'i da don kuma na k'i don problème kɔnɔ o de y'aw ka malijɔ ye ni aw taara polisi la mɔgɔ minnu interpellé la plainte tigɛra minnu kama olu bɛ se ka taa polisi la dɛ olu bɛ se ka to ka plainte répond mais u ni awa bɛ taa en témoin ni awa ko ale na cogo filɛ ne Faransi mɔgɔ min ye awa la na o ma sa o kana n'o preuve ye min y'ale don Faransi yan ninnu taara dɛmɛ à quelle condition maliyɛn den de don an ɲɔgɔnna de don an joli de b'a a ka veine kɔnɔ ka boli an y'a ye degun de kɔnɔ wula u taara n dɛmɛ ko vraiment olu t'a fɛ k'u balimamuso ye nin degun kelen kɔnɔ olu b'a dɛmɛ yanni asile ka so d'a ma jamana sariya si code pénal si m'a fɔ Faransi ko interdit len don n'o kuma kɛra tiɲɛ ye minnu ye aw ye minnu plainte tigɛ minnu kama olu bɛ se ka plainte don aw kama de fausses accusations parce que nin filɛ hali a ma mɛn Faransi yan ko cɛ dɔ y'a muso n'a denw faga a bolila u taara cɛ wɛrɛ minɛ ko la ressemblance u ka apparence bɔlen don u ye cɛ minɛ sara jamana sara ye droit min sara cɛ ɲɛ u b'a dɔn parce que u ye galon d'a la ko cɛ de don u y'a minɛ k'a ka temps perdu u y'a minɛ ka bɔ télé la ko cɛ de don bon e dun ye plainte min tigɛ i tilala ka filmer ka bila Facebook kan mɔgɔw tɔgɔ cité olu bɛ se ka plainte tigɛ e kama est ce que i bɛ se ka amende sara yanni i saya cɛ e tɛ foyi la ka fɔ wari ta kɔ chômage wari o tɛ se ka amende sara jamana in kɔnɔ dɛ mais i t'a conséquence dɔn c'est à dire Mandela bɛ bila ka nɛgɛ Mandela t'a yɛrɛ bila ɲɛfɛ parce que Mandela tu vois Mandela il est malin hein? Le gars il est très malin c'est un vieux con en même temps quoi il est vieux mais il est bête mais Dibasi Mandela aussi il est mieux que toi laga to de kasonge ka hakɛ to dɛ mais Dibasi ye kasonge kasonge bɛ lajɛlen ka ɲamɔgɔ de bafula bɛ aw ɲɔgɔn jasilen den fila ma aw ye bafula bɛ k'aw maloya de quoi bilahi Ni plainte tigɛ a filɛ nin ye trafiquant de clandestin tu sais même pas de quoi tu vas dire i t'a dɔn i bɛ min yɛrɛ kɛ i t'a dɔn i bɛ min yɛrɛ fɔ quoi c'est à dire mɔgɔ dɔw bɛ yen nalolen don mais awa masa awa bɛ se ka taa démenti min y'a ladon a nana Faransi cogo min na awa bɛ se ka taa n'a preuve bɛɛ lajɛlen ye awa bɛ asile de la o barika tɛ aw la mais n'aw tɛ ɲa kalabanci denya kɔ nin tɛ jamana jɔ baara ni min dara an ka Facebook in kan a ma da mɔgɔ si kan mais anw tile kelen kabi Alahu Taala ye n da fama da ye kabi Ala ye n da ye ma deli ka taa don polisiso la ko n bɛ plainte tigɛ maa kama kuma tɛ maliyɛn ma ne m'a kɛ fɔlɔ mais ne ba nɛnina o ne fa nɛnina o ne ma deli ka plainte tigɛ mɔgɔ si kama aw ye ne menacer de tout n'a ye ɲa bɛ n faga n'a ye ɲa bɛ n ɲini n'a ye ɲa bɛ n jeni kabi Ala ye ne da ma taa plainte tigɛ ma siran ma yɔgɔyɔgɔ aw de bɛ taa tigɛ aw de bɛ taa retirer aw de bɛ taa plainte don aw de bɛ taa plainte retirer ne sogo tɛ plainte tigɛ mɔgɔ kama o ye fuwari ne yɛrɛ bolo cɛbakɔrɔ i cɛɲɔgɔn n'a ko kuma a ye bɔ a ka kuma n'a ko kɛlɛ a ye bɔ a ka ɲɔgɔn boda fara o de ye cɛya ye mais yan'aw ka taa plainte tigɛ innocent kama dɛ a ye taa plainte tigɛ MINUSMA kama Mali la yan'aw ka plainte tigɛ maliyɛndenw kama yan dɛ a ye taa plainte tigɛ jihadistes kama
Yara ka ta plainte tigɛ malien kama yana innocent. Ay ta plainte tigɛ ka faux gouvernement nunu kama. Yara ka ta plainte tigɛ innocent kama. Ay ta plainte tigɛ ka ambassadeur kama. Olo min bɛɛ aka carte n'aw déposé le pendant 6 mois do yɛrɛ ta sangele hali sini résultat ma bɔ. Aw ma plainte tigɛ olu kama, a bɛ ta plainte tigɛ ko parce que do bɔra ka malien do dɛmɛ. K'a bɛ ta faux plainte tigɛ olu kama hala aw tɛ maloya. Aw musow ɲɛbaw la. Aw denw ɲɛbaw la. Aw yɛrɛ ko k'aw fa bɛ ka nɛni, k'aw bɛ ka humilier devant les réseaux sociaux, devant vos familles. Famille yɛrɛ b'aw la. Aw ka famille yɛrɛ tigɛlen don aw la ka se niveau min ma bi. Ni ne de b'aw place la, ne tun bɛ Facebook de bila. Un homme responsable, un chef de famille qui ose venir poser ses grosses fesses devant son téléphone, s'est exprimé du mensonge. Galon tigede, Karsa Ninkenade, Karsa Ninkenata, tu te crois irresponsable. Tu es irresponsable, mon frère. Tu es indigne. Tu n'as pas honte. Et manganga kuma, c'est-à-dire, mousoni de meilleur, mais manganga sigu nyefeka kuma. Bila e manganga kuma. Mais au hakila ko nimba jowa, ninta jode. Ninta jo, aye solution bête que ça. Soit abenade, biwera galon tigede. Nous n'y sommes pas là. Si nous venons débat, nous n'y sommes pas là. Si nous venons débat, nous n'y sommes pas là. Si nous venons débat, nous avons fait président Banani, nous avons fait ministre Banani. Ayo solution bête que jamana nguna. Nyama surala. Halisa auteto. E meni fade on tara kito. Uye bara minge ka yele sanfe. O bara non ke kata. Kato ka fete ara madego bobara mugu. Et yo ya debe fade on fait plenty de bri kamale ngora na abo dinyeshi. Et yo ye un des trois policiers. Oh akila ko jamana mejo policier de là. E ma saka ta plenty tika ma sa jugu kama. Ima ta plenty tika ministre jugu kama. Député jugu maire jugu nyama me nyika mali nyama kasa be nyika mali on faka. E ma ta plenty tika lu kama. E be ta plenty tika un simple citoyen. Ya mi nya décider ka ba balma demain. Ah bika de bi koni abe ta plainte ko parce que ko sereri mo do barako uye awa touré demain sinon aw mo kele minu sigile la o flabara nogole nga bodinge nogole nunga na aw kele nde afo video kona ko kweti au moment aw kuma sereri mo kanku banani kaw de so takadama sereri mo ma plainte tika kama wala de baba toi n'a pas honte baba toi t'as osé venir te gagner sur Facebook à fort. Ko aw ye so takadi awa ture makweti kaka continue ka sedere mo banene sedere mo odo lu ma plainte tika kama de change man be sedere la mo change man be mi plainte tika kama odo no odo sedere mo onu afa ko lu ba mandu wede aw de tala ka fa kay wari franyo ko ka awala ta malila akbe ka sedere mo banene mo odo ko mo kala de ja plainte tika kama e bi ngo wulu be kolo de ni tasoro la domina billahi be chouchou bituru galamani seme de du galamani seme bituru bawde la kunu bane na aw ye tagare fo bi aw bawbe na fana ba partager hera be shi hera rebetli ma shifati alay me ka fo aw yaw jamfa fembe fo keleni aw ma jamfa de aw jamfa ka aw la yele yirika ka jutige nay sino hali do mina sedere mo wulla kata aw deme fo ka yorola ako ne yaw bana ne be yafa nyina wo fede nga halisa ne be ibe ka fe ne ibe ka poru awde awa pousser fo kata to awa do na sedere la awde yake awa mawla blade awde awa labla ko parce que sedere mo tara de meke awa ko awa ya mine gara bugu nga wa examen wala boy aw tadi mo wara tadi aw tatenya ko mana awde awa wolowa grand cher je t'avais prévenu. Depuis fort longtemps, je t'avais prévenu. Ni be équipe là, a te gagné. Équipe me gagne nous mako bila tade parce que ni itra nous ngo ibi shike fade sa wala itanye ite sigiko. Ibe tokode kombo baramugu. Imai. Clef la momo jara na mo yoro tado ko be balula o sara. We mouvement kelenga ga mariage ko la o jara franfin dembe ambe o partager. Yano mouvement je bere ko nyana ko momo sara ko ne existe plus. Après Mandela Cizere ko nte mo yere tado no be video de ke wa no be doso ngoni ya de ke wa ma chite Mandela nouvelle ya d'emblée. Baba Cabral follow no isi direct la ko meta fo 3000 et quelle vues là. Akuma wati mina ko mena ko imam ka musoko. Baba yi kale aw nya golo de no ngaya afuru muso na abaka ya.
ko imam ga muso ko ka be bona bela jalen dalui muso general era mina ko video ba bulu muso nangana bura era mina ko video ba bulu imam boy go tera yoro do la ko video ba bulu hal shini baba be kata baba mana hal shini mais awte malo de quoi c'est à dire naye modo mene faso jula révolutionnaire ka mene na pede jukela amba kobla parce que amba do PDT se ka jamana jo aw minu yere be ga keleke aw yo yaw de be do vela ni te nyaki be femen keleli kwa ka soro yere ta kede aw yo ye e baba yere flene c'est-à-dire ita fo muso makono nged la kati i muso do fedro i dona sokono dro ki ya kulisi chu o check mini boda fara e ma fo ko ne ba ga keleke ne ko ne ga fasikila baba ne fasikila te Facebook bula fugar de ngoro baba nyoko PDF la te jamana ngono baba be sira i ba fo ko no ko ala mas dusuda ko no ko billahi mais aw te ne ma jigi aw la billahi ne ba do chogo ya de te aw bolo mais ko kama bora ay ne banani ay chama banende mais bebe i kungulu la doni bebe odita ne be sega mo ko min defan jamana ngona aw bodon ne shiko a part ne re mo ko min ma de ga video ke no lu banana ne be bombo lu defan fila muso hal na kara video mani ma do fendo cheken chela o ma muso la o muso ya dambe o garder mbe bombo defan o jani par exemple ni e jene banani jene sogodogo ni ya banani ne shiko be sega bombe jene defan parce que ba de dembatiki de muso furlendo ne chegana de demisen de ne fendo benelo ne la o benete jene la ne jene banani be sega bombi banani ne jene comment ne vaut pas la peine antena to kora foi dama alla melente blé mo wayre ta suiblé mo ta do ko kama be blé abe besoin de la kana na yere nga jamais anto opportunité di mablé na kun fora ko Ivan de bora ko ka jene nani ne ko me bombe Ivan nani le évidemment na fora ko buba fana jene nani me bombe buba fana nani na fora ko baba jene nani me bombe baba dal le feka mais comment ay jena angana opportunité da meteme son ne shikwa banani o bene ne wolo la noy ne wolo lo quartier de kono ka bonya quartier kono anga quartier kono ni batene ndro irete de nyana may do ne banani o te bashi o ne taten toro nakade ala je so ma da ni wulla so ne banani parce que ne donala oka aw de ma tabla ro sura far gulula awa ni be tama ikungorota ko ubarani photo de ko yi photo me bashi do wa jo muso juma de be bange ba ga hakato muso juma de be mi shinte mine muso juma de be mi te mete kongo ado rebe ni taga fawlu shila shimla o shinti ku ko de shuno laare ni dishi shinta la dan de bo ko la na yi jon billahi nu ka photoshop inte maquillage tala photoshop tala anga jo face à face ni laren dole ni bache be buli ni de laren ya be cauchemar ke billahi shinde laren na bo barate laren ne muso danto de muso lanjuruto aw no tekele nyogo mai lanjuru bayla badai ala tare ni yelela banana yelela ala la nete yele bana matula menne yini ka lanjuru nyaaw to nyogona nga awa me kuma kelen fo tanke nene shiko be ni dogoni billahi kana yogo kana sira e ala sampere busalama menna mu shikote ku boygote shikote ayo to o den to kura shikote.com laren kama idi domso i koromso awe video photo im labbi mais ay dan night gena ame nyogona kele bangante de ni ma laren julangolo de la Facebook kelenga ni maraka de nya fo bonjour aya kusama ko aw jaga shikoyi billahi me bonay laren dantoni laren min kuma boli chew na fa kashi chew na fa ayon furu ye che soro sawa laren aga dutere fere ya juru kumbala kama yi sigi bi ko sote mo do fa bolo bamagu machine so ma wolo dugugolo nga ni ko de wolo la gasro e fa be luanse la sojo ame tegere fotu menen faka duye ne mbaka duye o fuar de nya da on toke on me wala domina so kunta fa ubolo akunta mba ubolo
nga ansera kan seko nan dama irake hali ni chewe chebe dugu kole nga kibi faga luanse sara e do udende sino i nyogona keme de be minu be si luanse la u fa ba sara mami sera ka baka luanse sara ki faga luanse sara iye mone bo dende sino iba ble kuna ki nyogona keme be olu deselo no kar u faga maloboro deselo no kasa chewe sera ka sota kadi fani ba makai shia kuno ablai kuna ko no esesro sini obe dujo kada fana ba makai shia kuno me to be woso nu tai ebe woso ni fatai o mane kungo kebe ka chateau mingo chateau ku ite kontorandi kanye chateau ma ba halisa kama eba mfagani malade ngo e fa shisho kuno saka de be shira kuno saka digi me ni mile ba ubolo ni sanu ba ubolo ne ko nga kata ngi kati do muso ka dan ikata fura ke dan ba kola lanjuru to ayo ye ale de be mo fien fola nya fa wiye ya mo lanjuru to mali kona bine lanjuru to na yi dele agosia nyeka muso mo lanjuru to te hino to fenya mali kona bine ni lanjuru to frala de aba ta fo ima aba fo be to fien fo la re ne lanjuru to de ni ne yele la banana sisa mo be na fo shiku bana ala tade de shiku mo siti labano de shiku ide me ke tuko na ta ne ta fe kan dengel lanjuru to donc meram nam la ya me lanjuru kon bila sona ma o be la bana ma o be la ne shiku de afo ye lanjuru to de ne ma ke de ala ka ke do ni be ma jala ki be ala de jala ki ne ala yi dan to me na fo asime ateka mu ito la kana to ni ka bana yi ka fo i boto i be ta kushi siri ibe finu chama so la nyonga ga danga na ye men na fa de bo la sino ka bala ne da muso dando ne do ere be ne re terke do be o te muso ere fe ni danti kola parce que ya fo to na muso dando kele ka dide sadiri ni yo yemola sadiri danto nu uwe tane kwa tulis sinte ibo barati ale koni be wodi wo me ni mi kola shibe jiga kono ni jigira kono ala ki bo kono me ni danto mene iba kuru de sadiri be she mene iba nemu fa be bochi iba anemu aya nemu ay danto nemu ni ba danto nemu ma ferama aya nemu musa danto ni amina sen fla te ka kuru iba nata iba sen kuru ta ne sen kuru ta wo me ya iba kuru bobara te u iba bodi ngeni na ani nyefela ni woni me ala kana to gi nesi wo fla de be duguma wo kana ni nesi abe bo chila kana nesi gi duguma wo ina de wo fla na mi me sanfe iba sigo de la iba nemu faka bo chila musa danto be ke tendi me ala kani chika muso danto da matlanga kibe muso ko kala de asigi tabalika ni tabali kife sezi nyini ne sigo de bo fa ni ne temate ni fa isa ni tabulu tife ni ga sezi nyini walman ni sezi retife tele sigile mero mina de tele la wuli ka boy ka sigi balma ke ni so mina ona ite muso da valenge de nte muso yere mi fe jia ko no muso suru nini muso mana surunya ni te 1m50 bo ele ni ala kambe sinon ni itemena metri 50 nunga 60 nunu ambe be donc asma ko suru chena asma ko suru mais asma ko fana tayni ngof sa doni mo feni danto parce que danto vle ne a satisfait manoko ibe danton ke bilay faut qu'il ribanti ka tefa parce que abe wodi abe wo donc iba nemu ka salaku na nyangana ke oya die na ye boyre chikara to ka chi nene la sinon bochi o te bashio glanga ni muso bochi kasa to law me awdale na e fia blanderge wuligi yire nyine ne sino wone de la kata shia do fei aye bochi ngama ngo ni te baje ni bebe akola nyenda doni sino ko kuma nan ta e flananchi nya la wuli ngo karta wuli kata bogere nya la wuli ngaga wuli akata boke parce que tien bochi nga teda bla bobila ngaga da boge ayra ko ko nyamunge ngo ay wuli kata boge man ko botale ngo bochi le be ko bo fara nderge hal ngato bo fara ina ne ma toy kanda pasa bana kata boge ay fien bla nimba ke ne wulla kata salon ro parce que ni mata salon ngo mesa sadri kasenga sambro ke ba vo segu ba ka dozo ngoni na ko ban ya ga ba ko bun ya bismillahir rahmanir rahim danto moy ayaw ko lo si danto la langiro e ala ka bana de nga lanjuru tado be ni yere bla oluka kola nala e min daika wallahi baro ko lanjuru ne ta fe ndere ka ge dando re mais
danta ka ko mayne nti ka ko la dambi lantala jarabi te jago yayi wa awa yala ikun kora tale kani kumbiri de billahi nde mo ya koyi ni te mo la ko gulu bebe bode du ni min ta de sorla ona tabe ba no sino muso juma be mi man ninge be ninge ebe mo la ni ya foto mbara maba mure bu bala ble aya ga rigima aya utiliser mais naw tlala mena remontada be shiko de be remontada ke chewni muso ka billahi mena muso chama me fele ku la Facebook ka ujula ngola ay unyi nga ka bora mi alaji ne billahi abebe yande abebe telephone ne kuna ayo pa aka upuruti me abet la pani na no dra shiko ba tege dawka warla ko balade me panga pour la Facebook ngo ay balade to aka boli abeni bache ni ngome bwa kama billahi salam alaikum dora balade me Facebook haram ya ka balade me panga pour la Facebook ngaya toy aka boli doni me aya foye ko shiko ko nimbora ko balade is salam alaikum kaka yere faga ko nya foye reyu ni mi ira yere la bodon chamambe Facebook ka ube panga pour la me nu yutune uba domi be dugumo parce que kanana sigi video kono dongo dogo kata men ngila ube ko wore ado be kuma Facebook ka ni yeba fo nunu nyonde bilala kana to ku matu yede ni matu ye do tabe shi iba fo kara zorte existe jamana kono muso ay razor sa ni tara intermarché la razor daga no Carrefour la razor daga no munde kama uta razor sa ka wira raji don ayo wira raji ni ado ka ado tashi bi kala na go bango foire ay razor sa muso razor so ngoga no che janju ay razor sa jamana ngona razor sa ngoga no de balade imena ndala ntura la bebe nyoko ndafere me termuso nafiki 2000 no fa foye ko shiko mayne wa fa nga extra de irawla parce que ntefe ko nga video seji ka nga page sanctionné tuni suna benin bache me une minute dro ira awla nunu c'est-à-dire nunu be muso kunya la Facebook ni wuye ku dedo karu bodinye kono bi kale Allah taala la ba fuko no kebe jumi ndo ko nto jumi o ju valari bampe du bara de kanga soroba me awbe ka duwa awira duwate katla kata fo moye he kataka ben fe ngon tafe e ko etene fe foka jewura bi saka fa tan fe aw nya wu yere black aw yere juke ka soro ma wu juke ku black ko karsa do nyaga kono taiga sokono iki bola ki yere la mo be ma shaburu kono goy bo tanya ngono abe tanya ngono abe ta yere filmer ka duwa kono aw de bo ke jamana ngono ibi yere ke kasra mi kede yere ngi ke wasra ibi yere ke anga e folo ni tay ngadi me ado tay ba ya chegai na kasa mandi ode trompe li ro yere ode kama siza nyi olu voila me na mako bula mu blala ayo kolosi ni be kuma itoto de ni mi toto shiko be paraji la benali donc me o yoro blâmer na salimata la mais awa grand sœur awa touré soutien total ni mako sera ma jen eri ne shigo ngole mbika blala ko billahi iga horonya juru ya sirine kana wane na besa kana fle ku yambane ni kama ko ba to me décourager de uma foike banane o tene do menasi tene do fem mena do ba da horonya de besenela bebo donela be ndomaka bebo odona me awa ne be sa ika kola ne kungo be dala ne ba préférer ka shinyana comme e shirinyana ne kama chogo mina e juru do ne ale kana fle ko kala tema ini ne cheme bi yene doye ne yidoye u kana da planti mo kana da banani mo ka fangore julangolo photo mo kana da lu shima ka do reke ni sitambo njaka ni sitam perturbe hakilna keleni tungulna tay keleni Facebook nga chef flabe ari muso kelembe ni sera uluma ibene siko jelo soro inye chef folo kabara say alay arazada ne te seder lan tege sedinte do seder la fuga jiwuli ne ma delika arasay ka mo banani men ni ya banani mba imbi banani no de ko de ko arasa ka mo be ka banani ko foyoro min kaduwe men ni arasa banani mbi banani herabe jera wala betli ni malika banani mbi banani parce que malika ma delika mo banani ako mali ne ko mali tika mali jo na toy nete malika famina me songa douala
wa me do la fana bientôt ni ngonde malika fana mo chama ma fama ne be malika fami na mena nga karti be mbolo amena me ka assister mo ke folo tangue ni mo ke ima do folo ka participer ou ka événement na mo ke folo me do mena commencer ko de ke ni ye malika bana ni kana tigena de iben jolo soro nye belebele me nyefe sabana jone o muso kele jene encore muso du ni ye jene bana ni ibene soro nye de nani na ne ro koromuso o ere temo o te video ereke o be video ke ka mo la yele no e mami jakte o ba ka video comedy de ke interge ni ta fere ngi haram ya ka bonga jina tike kuno o toy parce que ni sero madro i etere i batere i bache la kaw abena no leche parce que mi bache la kaw tan fo la hara bulo futala de bala de ya shibe ke jamana ngono ka mami jakte kele hali shini amasala atere muso njalagi ndo bora tanta do bora wo kono kana ko kale fana be mami kele ne o baga fukal la me ne ko mami ngone ni jabi ne rebe danga fuka jian wuli mo mi mbako ama ko kale re masaka de ko point de interrogation kale ta de ndo ala qualifier chugumina ebe sikike bo jabi mo ko tna be blamina ngele ngono akon ndo ko nda jabi bile ngoti ka sira fa ngate mola salimata tutuni tarawore tarajuni ya segu sunguru bakoro segu domolo doba folo e salimata yi wala sa do salimata nyo shikunde segu segu dugu nani maraka dugu konondo ntado be foto ko mina me segu ko ba bolo de salimata ko segu sunguru bakoro de bari fere la koro ju foite salimata jula ble ji foita jula hashidi muso hashidi bolo salimata kono furu aya laje aya ke ala kamaga salimata kono bara laje salimata e maro ke sadiri mandin kawde malo ko mal ema shogu ko ngala de ye malen de malo salimata nyogon jugu sago den fla na wolo la mali kono wallahi ne ma imame salimata tege fenye foga jien wuli yo de fo dem masa ko kuma na fara muso ga bo dem batigu be bo na frago muso ga bo papier tigu ga bo ima dengolo papier ti bolo bon fou sans fou i sara fali sara i balola fali balola ini kono fa bo salimatan joro fo itela mali ngono halne ala e sampre laba minu réserver no ko keke biye koro juke ete dengolo bli e ka dengolo ko ni fo lahara fo nan sara ka wuli kan kunu tuguni kan na jogoralo era nan na chogo manya anna na chogo mina antara chogo na nan sigira ete dengolo blo photo la de itari si iga Facebook koroni ko fetuni ka rasa danga rasa ka frido rasa danga dedo rasa atemo ko bunya ay chogarawa nani ay musagarawa nani salimata ay timiri de yo fo ngani midi harama de jebe to ibodi ngeni di e tof befle ibodi ngeni parce que jukoro ni be musagarawa jugu nani kana ju nani nafata jula amade ngolo ala mete di mo ma ay mete juke wal ma ka de ngolo ni mete me mete ateke mete ate de ngolo ne taro nafa foi me jula ni nyangene kete mete nafa kele mi nya jamana ngono o nyangene kede hali ni fabla kaka musoko kela ete de ngolo bili vraiment déception totale yani ka ikona fa bochi amma ko ba la kake engrais kaka ngakaba shukoro ti boke anga ke engrais me fara mo la dengolo la kwa kuma dengolo baliga sigi kebe muso doga tare kebo neni ko to ko hashidia salimata me iti tay ngolo sa o kana jamana dirijanga e nyame ki jarabile no segi morbo jara de la shiza segi morbo jara te mani no ma ene iti kolashi ke jarabile no la ja ore kana fara ko segi morbo jarabe na conference la atara ala mine kabi 1900 vesi kabi tisi metri kemani bidruwe o vesi atara kara bodinge c'est-à-dire que vesi era dole ay vesi valeur era ba vesi era kulushi be dona bodinge franche flani ngoche foga vesi formu chien kasara ti jo foto jugu dentala e tala bela ka be sek morbo jara atire malma afara tane fugarde iga sofer koro taxi bola nange men flene o barafo itola jigolo ni tanya kibe jigola ere ka ke muso ko ba nyimo e jelenu salamata ni flego ko gana frucheti
Salimata forme fle il va faire laï. Et de bitire mogo ju nemuni na de bo ju nemuni na be sika nyengena kika nikmana he alla na jide kacha galodo a jifo manja we nyengena avec nyengena de kika nyengena ka pia ka afara ko ni be ga ju nem ka be bosu do chi e bochi here Salimata ma be bochi la ma te bochi haraka video la be avec clip atisika kuma atisika phrase kile ndafa na ma bochi. Vraiment, Mousokoro qu'on fallait le trop. Bochi nda blaté. Ah, mais ça va se sentir mal. Et yo ye judu qui oui le fait pour être au canemu au cadé mais et yo ye de bobachi la pra. Ni nesira bo a le fait la droit avec nyanga ji pia njide kacha. Na jide kacha. E rajma jibe rajma. Har ni ye gene ngala waro go jite la. A genengala jale iba fuko fali genengala Salimata genengala jale ika fali genengala jukunani fle iyo ju moronyo jukunani moronyo dabara niya dabara ibi kalala la fuko balontantre si yere kono te sunte barabado na ka sifara ma se ka do ka sunte kono kana mo sakmar wa jara ko de musa mba fe kana arnaki de kile ça c'est de l'arnaque kata fesi korodo ndaro ibe gade ni vesi da boy bra ni vesi je yoro en tout cas vesi mi ye vesi ngala tige barake mais cameraman yi boda be fra na ngire yoro yambi boda fra kato vesi do kasara gadi sigida sekmaro anga foto da surumani de erete teme nya jole ko fitri aka suru iba fo fe wore ama fade wore fra sura la jere du ko kan awa ke tatere Allah ala ning mana fa ko siko muso fi ma ndoga ya nere ba finedu wallahi ni be fega hera yere le ni awa kayta dona chambre kono ay courant fa dron ay ça dire à ten couleurs avec Canada do chokono hali ni awa na toy ke na toy ba do ko ni awa na tabar ko ne hera na toy ke na tabar ko ne bonne na toy Salimata parce que kele aka boniye aka janiye fila a jela noniye e ala hara kuma to ne awa ture awa keta kuma na ifedro emotion bala arasha jene dani shiko nako ne vekele de kela ni ene ne vle nde vu chevari voadinge kono musokoro ba tachi ne halakile fitri fatara bon fun san fu kono fa bo ele ore Salimata e mo se ki ka chike fengre kane sigi musokoro ba nyuman de komi ngoko ame dibila kabina mbo dibila kenyet ne de yoyi menete nyo kele sku ko kasro dembarika mabere ko femi me se ka placita me e ma de wulu na fra ko beka boni de se be boni bokuru par bokuru ba ko ni so kella bokuru ba bobe boni bodi ngefe ni aya be ado ka boni ni muso gere de ngolo bali bokuru ala kananya daw kane ado mana boge kabine kono che pour que jika se ka tada fi ga kari flyidi bismillahir rahmanir rahim amami acha ante sabali vraiment musokoroba irere seji ici retraitita mais ne ma ba Facebook nga ne fana titoy iba blad ikuma fa kibeda Twitter kan hal ni tara mbiti bombla hal ni tara Instagram kan mbiti bombla iba blad iba boama bla me iba bla sali iba bla shini segu sunguru bakara iba bla tere jugu dey paketi bolo avle hal ne fa sara biti se katala je malla ni basara te se katala ite fo nya pro para po nya jamana ngono ni nyengene ken bochite fara mogolati ni te fega wali dewnye ibe denwulu ikitabla aga jamana dirige ame soroka tuwako ya me dembarga ma de danga dew asitable danga de barka ma table kuma te danga dema hali ni fuya banangu ni kele ne wula ngi so ko famya me hali banangu e mo wulu har karoti e mo wulu do ere konota do ere konotina ere ma konota ha itari da ameriki uga banama to ga war tali la shida to ga war tali iga barayo droni e fana be bokani sigide connect danga de me ko fa ko kola fa so bela dente muso mbulu fatala batala fasara basara
Bramso tabolo. Hein? Et de béni fait encore parce que ibi kire, ça doit être yarnak, ou qui nagade, ça c'est de l'arnaque. Évidemment, nous n'avons pas dit que Salamata idene, Salamata idene, Salamata billah ou qui nagade. Kunu ku mega foko awa ide bi obori obora dewna. Il va faut y volo e kilometre la gi resora ne sara. Tigite soro ela. Tigi fo bebe ta kele ngale tani ne kunye de kunu ne borala. Awa tara. Chaman tara de. Salamata ne adamene bali damene de ma fo de nyana folo. Donc bita mba blaya. Nala ne kira sona to amba la kali ngoyi. Me comme des minutes là 45 minutes. Donc ambe vidéo la dagabana vidéo no mande amebli. Kasi vidéo kono chan vidéo jamba de no ne shentala. Na eta fo sunguru ba koron ni oroji sidibe. E bena eta e ga compte be régler à part. Une semaine vidéo direct o de be ke e bodinge e kono e fana kono fa boyinga. Iniga amal demu dem bi boloyi. Tobe de mangolo lebe amal de molo la e fana bi ni sigi ki dada nga mali kola e mali deko mali kera mali de ne tara